Nunas lugra titiang ring singgih prana ya jomana nunas galah acara jaga kawitin titiang. Inggih sedurung landurang titiang lugerayang titiang nunas ica ring ide yang pramo wisesa Betara-betari sesuunan pemekas ide Betara Pancawa Dewata sane melingga ring Gedong Agung asa punika daler ide Betara yang kiri jagat nata asa punika daler sami pareyang ring jagat kedewel dumugi napi sane kemargiang rahinana mangkin sida manguhin sidaning don lara penditi anduk ngaturang pangastung karo penganjali Om Swastiastu. Kaping ajeng singgih prana lanang istri sane dahat wangyang titiang Ratu Cokorda pengraja karya sane wangyang titiang para pinandita para pemangku sami sane sidarauh sane dahat wangyang titiang pamucuk pamekas sering prajuru desa maka di jero desa sarang angga asa punika taler manggala sabo kasarangan untuk angga taler sami kuoban prawartaka karya agung Pancawali Krama ring Pura Payogan Agung maka sami sane sidarauh ring sorene puniki sane wangyang titiang. Kaping ajeng titiang ngaturang swasti prapta taler manah angayu bagio majang ring Ratu singgih prana sareng sami asa punika taler Ratu Cokorda pengraja karya taler ulaman sareng sami sane sampun presida tedun nagingin pinunas titiang sejeronin acara Dharma Wacana puniki. Inggih idadane krama desa pemekas ring prawartaka maka sami titiang jaga nyihna yang dumun sane wenten ring ajang idadane sareng sami kaping ajang pisan puniki ide prana yajamana ide perdana saking griyaan Lungkung asa punika taler wenten ide prana putra laga Griya Jayapurna ide prana istri Griya Anyar ide yang begawan Griya Saba taler kesarengan untuk para walaka sejebak Griya ring desa Ketewel taler wenten ring ajeng idadane sareng sami pengraja karya kaping ajeng titiang ngaturang sane pinih baler punika ide Cokorda putra Nindya saking Puri Pliatan aris ring sebelahna punika ide Cokorda Raka Kirtiasa saking Puri Agung Ubud wenten malih siki ide Cokorda putra saking Puri Agung Ubud ide nenten Meresidayang Tedun santukan wenten napi wastana pengukuhan gelar Profesor Arin Ida Cokorda Gede Sukawati sapunika. Inggih nawang titiang Ratu idadane sareng sami pemekas Ratu Prana ya jomana sane dahat wangyang titiang ri tepangan mangkin acara Dharma Wacana puniki munggah ring sejeronin dudonan karya agung Pancawali Krama sane sampun momargi puniki duk tanggal 16 punika wenten acara Mejaya-jaya prawartaka kelanturang benyangne punika ngaturang upasaksi ring tanggal 20 sampun momargi nyukat genah taur genah pedanan miwah sanesiosan nah rahinana mangkin wenten jaga acara Dharma Wacana sesudukne puniki mangdane idadane krama desa uning punapi jaga ngemargiang yaso kerti punapi patut napi wastane ngani ndek pikayon baos laksana asa punika taler
santukan agama dasarna puniki tatwa susila upacara punapi ini ketatuan Pancawali Krama asapunika taler punapi inik etika taler asapunika punapi upacara sane kemargian. Nglantur titiang malih kedik puniki nenten sami pura-pura ring Bali presida utawi patut ngamargian karya agung Pancawali Krama. Iriki ring pura Payagan Agung santukan sastra sane maosang inggih punika Raja Purana Drwe Ida Bathara ring pura Payagan Agung menika saking riyin nyantos mangkin sampun naneng kemargian anapiwasana karya agung Pancawali Krama. Dadosne manut sastra sane wenten sampun kaping 4 punika mamargi sakewanten sane nomor 4 punika abad ke-18. Yen rerahan titiang galah satak warsa kalih atus tahun sampun nenten nanang mamargi malih nika mawinan manut ring awig-awig druwene sane kesurat irika sampun kaungahan karya agung Pancawali Krama ring pura Payagan Agung kemargia nyabran setiman warsa apisan. Dadosne setiman warsane punika nganut den awig-awig punika ngawit saking sane jaga rauh puniki. Sane jaga rauh puniki 30 Maret setiman warsa saking 30 Maret puniki jaga malih wenten karya agung Pancawali Krama. Sakewonten ring awig-awig taler munggah irika taler napi wastane ya diasten setiman warsa apisan sira uning wenten kedurmangalan jagat wenten sane ngawinan tan presida margi. Nah nika menawi wenten napi wastane kirang langkungne punika jaga mamargi. Nah sapunika napi wastane titiang enterang acarane puniki galah dharma wacanane puniki mangkin jaga aturan titiang manut kadi penugrahan Ida Pranaya Jamana puniki galah aturan titiang dumun ring pengeraja karya tunas titiang ring Ratu Cokorda Raka Kertiasa Ida sering ke bos Cokorda Ibah gitu. Niki sampun sanai mau bos puniki Ida Cokorda Ibah gitu. Sanai jaga mau bos majang ring Ida dane sarang sami inggih galah katur Ratu Cokorda. Inggih Ratu Pranda Jajamana pinaka Purohita Jagat sungsungan titiang ing papan titiang linggih Ratu sane banget suciang titiang Ratu Pranda Siwa ing rangkan lanang istri Ratu Pranda istri tapi ini tak ler sane banget suciang titiang Ratu Begawan lanang istri tak ler sane suciang titiang para pemangku sareng sami sane sampun kesuciang daler sane wangiang titiang bekasne mangku gede rikiring priangan jagat nata lan payogan agung ring ketewel daler sane suciang titiang anggo perjuru desa adat ring ketewel adat lan dinas daler sane suksumang titiang taler anggo prawarta kekarya sane sampun kewilangan sane sampun presida ngrauhen ring galah sane becek puniki sane banget suksmang titiang sane tresno seken titiang taler titiang modwe semeton cok ninio taler ring puri pelihatan taler sane banget suksmang titiang inggih enten makweh titiang pacang matur santukan wenten pekarsan perwarta keduene ring pacang nyangro kewentenan karya agung Pancawali Krama iki ring pura agung
Payogan Agung Desa Adat Ketewel sampun ketuur ketedonan ide Sang Jajemana sarangan ide sarang tapini dalam pengraja karyo perwartaka sarang sami dumada dumadi sangkanen pemargi sane mangkin puniki titiangi ratu ritar kalo pacang nyangro karyo duwene kemangguhan pemargi antar labda karyo sidaning don melarapan antuk pangastung karo. Om Swastiastu. Ingi ratu Prana Jajemana sane banget sigihan titiang suciang titiang Ditiang ratu ring jagat Bali puniki sampun keloktah ring manca negara ngewargiang agam-agaman agamo sane kebaos agamo Hindu Dharma puniki talan minapta ring jagat Ketewel puniki sampun wenten uger-uger ring priangan duwe pinako Purano sane pacang angin gegamelan ritat kala titiang ratu ngelampahin kauripan nyangro kewentenan sekalo kerawan niskalo ring jagat Bali puniki dasar sane pokok presiden minapkatur ampurayang pisan titiang tamat alit kelintang puniki pas nika sampun semeton kewentenan keramo ring tewel makwe sampun pada kuikan titiang wantah mau pakeling kuantet pakebah jagat sekali mangkin sana ke bawah sekali uga jagat hiring becek-becek kang mapekayun taler makte lampah ucap napi malih ritat kalo titiang ratu padang nyangro yadnyo dasar nesane paling utama margi yang ditiangi ratu ring jagat Bali puniki wenten ke bawah Satwam, Siwam dan Sundaram puniki dasar saking prasejarah kantos mangkin pinako konsep-konsep sane berkembang ring jagat Bali puniki Satyam punika boyo jetios sane ke bawah kebenaran dharma keyakinan dan sampun pastika ring jagat Bali puniki titiang iratu ngamelan pemargi agama Hindu Buddha sekali makin puniki sampun kesurat dan tersirat sampun kelaksanayang puniki keyakinan titiang iratu ring Bali puniki wantah Pancasrada yakin ring kewentanan ide Sangyang Widiwasa yakin ring kewentanan pemargi ini inkarnasi Punarbawa yakin ring kewentanan pemargi hukum karma yakin ring kewentanan pemargi moksa yakin ring kewentanan pemargi saneka bos wenten sang atma roh. Nah sane limo puniki sampun margi yang titiangi ratu melarapan untuk kewentanan panca yadnya Pitra yadnya, manusia yadnya, dewa yadnya, buta yadnya, resi yadnya. Nah dasar sane melakoni puniki mangkin puniki sane sangat penting titiangi ratu Ristat kalau nyangro karyo sane sampun tertuang, sane sampun tersirat dan tersurat sadeka bawah sering yasa kerti duene. Mangni perjuru nyobiahang puniki daging yasa kerti punika nika pinaka tapa brata yoga semadi ristat kalau titiang nyangro yadnya sareng kramo semeton sareng sami. Tapa disiplin punika kedisiplinan iraga
Yoga punika ketaatan titiang ratu, keyakinan punika. Pemargi punika yoga. Berada puniki pengendalian pikiran, ucapan dan perilaku. Semadi punika sampun berkah yang terakhir. Sane pacang kepicang ring ide betara betari. Dasar pemargi puniki kebaos satyam siwam. Siwame puniki pinaka kesucian, ketulus ikhlasan, kebersihan, kasih sayang. Santo kan siwa nika taler kebaos maartos kasih sayang itu. Tulus dan ikhlas. Kengken cara ngukur tulus ikhlasnya niki berbeda-beda sareng sami gitu nggih. Sundarame puniki adalah keindahan. Puniki ne sangat unik ring Bali nenten-wenten tioseng ring Bali. Saantukan di tiang ratu ring Bali puniki makweh perbedaan dreste ring suang-suang desa adat. Keperbedaan puniki lah membuat Bali punika kaya dan dengan seni dan budaya. Keindahan punika, Sundaram punika pinaka seni punika saking bahasa sani yang artinya persembahan. Ya nak sampun matureng kene Betara tenado ne matureng kene nomor 2 pasti nomor 1 atur. Mawin di tiang ratu tendados nyacad nak meyanyo. Secara umumnya Sundaram puniki yang bervariasi ring Bali. Sakewanten wenten pokok-pokok yang tidak bisa dilepas. Inovasi seni silahkan rariskan. Kita tidak pernah menolak inovasi perkembangan zaman ring Bali. Sakewanten sampun neng tinggal ugar-ugar duene. Ide nak lingsir mijang di tiang bawah terus sangen di tiang Dharma Wacana katur ring kramo puniki Sugro Ratu bawa sida cokodo sering ngiring ngayah ring pura nyeneng sampun yen seneng angge patut teh angge seneng kenten bawa sida terus ngalih patut kewah senyadi kita nge liu neng seneng menjalankan patut dah. Nah niki sebuah ujian pemargi Rita kalau di tiang ratu nyangro puniki. Kengkene ngalih patut te puniki. Yen sampun patut hasil musyawarah punika angin sareng sami punika pacang dados lilo kayun di tiang ratu. Kalau senang pribadi dipanggil patut niki sampun kalma kalung badan. Nah mawineng raris wenten ugar-ugar sane kepijo. Ritat kalau di tiang ratu nyih nahyang serada bakti melara penantuk reatnya ring ida Betara ugar-ugar punika ring pemargiannya wenten Nista Madya Utama. Nista Madya Utama niki malih membagi wenten nistaning Nista, nistaning Madya, nistaning Utama. Ring Madya dalar patah dados semelan puniki. Bukan besar dan meriahnya yang aku lihat di dalam yadnya kenten baos ring sastra Aswameda Parwa, tetapi ketulus ikhlasan umat yang mempersembahkan yadnya itu kepada yang kuasa, yang maha esa. Nah nika mawinan dasar puniki pekayun kramo sampun utama ning utama pacang nyincapan serada bakti ngetut pemargi leluhur saantukan sanirien sampun presida ngemargiang manca wali kramo diki ring payogan agung taler ring galah pandemi sekadi mangkin presida ring tewel ngwentanan manca wali kramo ratu luar biasa niki
sedang sengada dolar kan kan. Tepuk tangan demun sareng semeton. Nah niki patut sangera sarang-sarang. Saantukan sane mangkin puniki tidak akan terulang lagi, tetapi menentukan yang akan datang. Eling nika. Becek-becekang makda pekayun. Becek-becekang makda lampah. Becek-becekang makda raos ritat kalai raga nyangro kesucian karya punika. Kewentan mangkin sangkanen yasa kerti yadnyan lingsir-lingsir di tiangi ratu saneriin. Berkahnya mangkin di tiangi ratu merasakan. Masan gumi kopit di tewel nyidang ngadang mancawali kramon luar biasa tuh. Iki perlu dihayati bersama-sama. Sampun yang disia-siakan waktu niki. Gamelan baos ide sang jajemano. Panitia puniki bukan tujuan, panitia adalah jalan untuk menuju tujuan umat. Sang Trini ke bawah Sugro Pekulun. Jaja mano pinakot sarin taluh puniki. Ida sang tapini pirako putih taluh. Pengeraja karya kulit ari niki kasarangin kulit taluhnya keramu umat puniki. Yang belah kulitnya retak kulit taluhnya kat kulit ari wek jak semu pun taluhnya. Nah niki mawinan titiang salut taler iring sarang-sarang sangro pemargiannya duene dumadak dubane benjang pungkur taler berkah baktin titiang ratu ring itu sesunan pastika sampun akan berbuah. Tidak ada sebuah perbuatan yang tidak berbuah. Saja nu yakinkan betara Pancasrada tu saja nyu yakinkan roh jiwa atman, saja nyu yakinkan reinkarnasi, saja nyu yakinkan hukum karma, saja yakin bahwa suatu saat bisa menjalankan moksa kebebasan. Nah nikilah proses yadnya. Proses yadnya pun ini adalah proses pendidikan, tontonan yang menjadi tuntunan. Tuntunan ngerah margi sane patut mangne ngenemuang kerahajangan kahari rayaan sareng sami. Suksemane niatnya patah saking nista rauh utama patah, kuncinya tulus dan ikhlas. Nah kue wenten referensi cerita ring Mahabharata, ring Ramayana, ring Sutasoma, gang yasa, gang godo. Sampun merubah-rubah malih. Dewasa. Nak lingsir uli seledeng nika ngerah. Sane paling becek angin sarang sami. Santukan di tiang ratu kantun ngerah keseimbangan ke akasa. Dewa di akasa, dewa se. Nah nika mawenan ring mancawara krama puniki sami yadnya punika napi malih utama neng utama mungkin ring Payogan Agung boyo jetios pacang menyeimbangkan burbuaswah melarapan antuk serati bakti sane pacang katur. Santukan ditiangi ratu ngemargiang prawerti marga wasane ring Bali. Agama praktis dengan simbol-simbol becekeng nyangrel nengateng simbol-simbol duene dijo patut tongosne.
Sebab ringnya tempat dan waktu menentukan hasil sebuah yatnya. Coba aja siap bingung di Macaru kita. Dajo jang pok ulian pedalam basing dah dibanding pok siap bing itu. Yang ditajan tadi lebang ulik aja ulik lord ulik angin ulik kawar ada gitu. Nah nikilah sebuah sistem yang luar biasa yang diwariskan oleh leluhur di Tiang Iratu. Semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi ngadoneng ayah ring ida betara. Ne lacur, ne duwag, ne sugih, ne belog. Semua dapat peran sampai isi alam, isin jagat. Bak kayu niki. Nah nika mabenan ring kawentanan pemargi manca wali kramo puniki wantah patut pantas pangus pesajane mungkin di Tiang Iratu ngumargian kantos pucak karya puniki iring becik-becikan punika. Dumade sangkanen yadnya puniki boyo jering ketewel panten puniki nak ngeyasang jagat Bali minat nasional jagat ngemanguhin suksemanen yadnya puniki. Patah sekali raga ngentung batu di telaga ngejong-ngejong nyenik-nyenik ya kelencok di tewel ya gede lencok nih kita nih. Tapi sami ka boleh kita. Nika mawenan uli tuni tiang sedat-sedat panitia muani-muani katanya. Panitia loh tan mentan nge. Mentan nge. Oh kayang ni khusus tiang panitia istri-istri kan ya nar. Serati-serati deh patut taler. Mengenai presiden boleh ring Ratu Tapini micang pewara-wara. Nah santokan yang rasa kerti punika wenten pemargi-pemargi misalnya cedo ango tendados ngayah ring suci gitu. Misalnya mau mitra galang sing dadi tawang mitra galang oh nak menek itu mau mitra di galang-galang itu maksudnya nggih yang di petang-petang dadi mirip con ini kan ya. Nah nika harus dikupas dengan betul nika. Boyojoyannya mendiskriminasi sakewanten akan mencemari kesucian yadnya. Sekali ceda ango pol nah nang di tiang mentaken tiang nak ampun lekat perot tuh tiang man tiang iciana kini kin bataro kita. Boyojo tendados ngaya ring suci tendados. Ne normal menten mebawas kan tendados. Bok sing dadi ulung enten beratan enten genah ning aya ya ini perot bang nyun wanci mau berarang sen wanci gitu nih. Niki ada logika sing rumun punika wenten logikanya. Kalau untuk kepentingan bersama rago perot yasang jani buat tengah aturannya benan bisa lekat sing perot kaketannya mesti. Ini nggak ya nak menyonyuin di kalau napi tendados ke puro nggih. Nah punika wenten mengah sami ring jasa kerti duwene. Dumade punika wantah pemabah kuanten dumun nggih katur ring kramo semeton sareng sami ring ketewel. Bekasnya didiang secara pribadi semeton puri ring uput pelihatan merasa gajita lan angayu bagyo angop didiang ritat kalau pekebah jagat sekali mungkin kantun benih keyakinan dan pengorbanan untuk ke depan ring jagat tewel niki kari kegamelan becik pisan ring tepuk tangan demun angin semangat.
Inggih hamanika lumun atur piuning titiang ring para semeton kramo sareng sami oleh jembos minapta yen wenten secara detail wenten malih Dharma Tula inggih sekadi pemargi meminah sane penyang puniki biasane nak nunas menten ketaru empohang lemu nggih sami madu punika nunas ketaru santukan mancawa oleh kramo mangkin ring ketewel patut ngemargiang meminah ngerauheng lembu saking taru irka raris kawentanan upakara upacara piranti-piranti sane pacang angin ring yadnya punika irika pacang kesikian sekadi empaheng lembu rauh ke peluhne mangi sami mangi puniki madun nyawan, madun tabuan, madun kelo-kelo. Dan nepung madun tabuan. Sira mun duwe madun tabuan iki aturan ke pura nyanan. Wenten. Oh, tiang paling alih satu malam satu hari alih madun tabuan. Nah ternyata kelo-kelo nyawan tabuan disebutnya besik. Sing ada tabuan mau madu gitu. Tetapi dia hidup di satu rumah. Ya nyawan ngemedalan madu jak racun. Yen kele-kele ngemedalan madu gen. Yen tabuan ngincer gen. Kenten karakter isin jagat pinah-pinah ngiraga meyadnya pangidang membesikkan netelu sifat itu. Simbol. Nah, dumadak ngomolehkan sampun. Nggih, madu sane ketiga punika. Ben manene ada dukun teko sik tiang itu. Kudu lingsir, tunas kidik tu. Madue kocap tu. Madu ketiga tu. Ada nganggo gino ku. Tanya wenten angin katanya tu. Ah, salah colek kidik. Gitu ada. Sing dadi nganggo kitu gitu. Kuda mangkung lakuran bau kalih itu ngerah malah sikil. Nah di sarana-sarana sane dadi risikonya ya ragane nganggo. Nah sami punika pinake meminah istilahnya menten meminah dan arus upacaranya sedurung Surya Nag. Sedurung Surya Nag diantara kita sadar dan tidak sadar. Saat Surya Nag lah kita menentukan sikap. Upacara mawinang semangat. Nabi yang penting nika nabi disaksikan sarang panitia terutama. Santukan arang pemargi sekali puniki. Enten wantah karya ageng sekali makin ring mancawali kramo puniki. Nah punika dumun kawentanan meminahe makeh malih piranti-piranti deh. Awene ngarah kelapa madan sami nika minyak ne mangi sami nggih. Punika daging jagat Bali ini diupacara raga nawang apa isin gumi Bali sami piranti-piranti nya punika wantah tetanduran sane utamanen pacang nyangre kauripan ada sangen tamo kinten santuk kan sampun wenten apotek mungkin aloh-aloh kan ngaden ka apotek tiang itu masih panadol kan balik nih kinten nggih sakewanten ditat kalau tidak ada semua itu sampun wenten sami ring Bali sane seneng melajahin bringko mangkin sampun lagi kita susun kembali napi daging-daging jagat di Bali napi fungsinya untuk apa titiang ratu tenuning benyang bungkur napi akan kejadian nah nika mawenan ring mancawara kramo puniki pinakane wantah penyejak jagat maweneng medasar kebo makweh punika wenten tatuanipun taler napi maweneng ngangge kebo pinake lantaran pinake taur punika wantah
menyeimbangkan berbuah suah duene pikayun ucap lan perilaku nurani budi dan pikiran ketiga niki sami mangli presiden ngemetuang keharmonisan kebahagiaan yang sampun harmonis nika tujuan di tiang iratu sareng sami ring kauripan puniki dumade presiden pacang memargi antar labda karya sidaning don selanturipun galah katur ring pengenter acara minap melejebos wenten Darmo Tulo rarisan secara teknis ring pemargi tiang yakin semeton niki ring ketewel sampun sering ngemargi yang yadnyo sekali puniki yadian enten riki daleri ring tiang ring ke Ubud nggih ring sampai ke Semeru ke desa Tiosan talat nyarangan nah punika pindah ke pengalaman-pengalaman iring punika makin adungan pekayune mangni presiden lampah duene mesikian sareng sami nyujuh kerahayuan kerahajangan sareng sami melarapan di tiang ngaturan parama santi Om Santi 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 Om Suksemo. Aing matur semua majang ring Ratu Cokorda Ibah sane dahat wang yang titiang sane sampun mai pejo pewarah-warah kadi wawu sekadi ke bawah si wawu untangne puniki punapi antuk ritat kala nyangre karya agung Pancawali Krama pinaka upacara sane utamaning utama punika patut dasareng antuk napi wastane tapa yoga semadi sia sare punika taler kedasare antuk sekadi ke bawah sida wawu patut papat sane tuwut punika wenten sane ke bawah sang catur tah suwa tah parot tah loko tah sastra tah tetap sane pinih inggil sane pinih tegah punika sastra yen sampun sang yang sastra maosang nika sane patut memargi asa punika taler manah titiang wawu jagonake nang nunasang ring iratu nganene ninik upacara meminah santukan sampun iratu maosang wawu dadosne minam titiang sami perawartakan titiang puniki sampun galang padang nganene unik upacara meminah sane kemargiang malih nyanan puniki dadosna jam 3 semang sedurung nak surya sekali ke bawah wawu dadosna ida mau sang wawu santukan titiang mantan puniki miragi wawu miragi wenten upacara meminah nah mungkin ida sampun mau sang wawu tur jaga kemargian pemargiane punika benyang semang jam 3 nika mawitnan mangda sami pawikan mangda sami uning punapi indik pemargin pailahan upacara meminah ngiring sami prawartaka mangda meresidayang rawuh nyaksiang miwah napi wastana ngayahin pemargin upacara meminah punika nah punika saking Ida Cokorda Ibah pinaka pengerajak santukan sarang kalih pengerajak rawuh menawi wenten paica baos saking Ida Cokorda Putra Nindya saking Puri Pliatan galah aturan di tiang dumun. Aing duru sang Ratu Cokorda. Suksemo. Ring rahina becek puniki sampun presida iragama pupul. Nah nunas ica ring ida betara iriki ring pura Payonan Agung. Mangda rahina mangkin wenten Darmo Cana ring Ratu Pranda utama pisan kesarangan nah di tiang serang sami puniki ngomoleh kerajangan tur mesikian kayun kesarangan inti ngawit iraga
Nah, mungkin di tiang lunas mangda domogi pegulaman rahina mungkin labda karya dan melalui permantuk pengatung karya duwine Om Swastiastu. Inggih Ratu Prana Yajamana sane meraga suci sane dahat wang yang ditiang serang sami singgil ditiang Ratu Prana siwa ring bayarangkan anak istri sane suciang ditiang talar Ratu Prana Tapini ring gri anyar sane suciang ditiang ide begawan anak istri sane suciang ditiang modue para pendeta maku gede maku sang sami anak istri sane suciang ditiang sang sami protaka sang sami dulu desa nah pendesa ditiang utama pisan puniki tiang modue semeton cokodo kriasa putra ne sampun rauh rahina mangkin sane warga ditiang becek pisan wau sampun katur nah mau pecah baos puniki ring para protaka indik pemargi iraga ngerincekkan manca wali krama ring pura Payogan Agung sane jagi rauh puncaknya tanggal 13 Maret puniki minap ditiang sampun awarse iraga sami nah memina ngerincek ini pemargi puniki patut pisan yen rah iraga ring purana nah duk kegamel jagat Bali oleh ide dalam matu renggong ngawit pertama punika sampun ngaturan piodalan niki yenerah abad ke-14-15 puniki yenerah malih suwe pisan sampun kewentanan pura Payogan Agung niki kuno pisan nomor kalih nah keuningan wis punika Raja Mengui wis nika Ida Dwagung Anom Sirekan wis nika wawu Dwagung Batuan ring Puri Peliatan nah makin kelima sampun 200 tahun lebih sampun nah saudara kirang langkung iraga ngawit malih mangda presida iraga nyangra Pancawali Kramod ring pura Payogan Agung dasar antuk punapi pekayun mesikian yen sampun iraga mesikian pekayun para dulu desa sang sami sabo desa kramo mesikian kayun puput sampun ring gumi ketewel ki sampun pengalaman wau pisan ring pura jagat nada sampun ngemargiang Pancawali Kramod dan patut napi malih nah mungkin napi sadeng sampun kepica wau ring codok tiasa akeh pisan niket delapan nah mungkin dia khusus meniki pemargi ini pemargi iraga nyangra Pancawali Kramod dasar antuk ngawit ring iraga sampun para prajuru sami nangkil ring yai mana kepica ed karya sampun gelis pisan sampun ring ngawit iraga napi wasane nancap karya ngantur mau ajar-ajar sampun ed puput nah mungkin ring intern para lu desa sampun ke Yudi nah Yudi tunjuk sampun saposira sane
jagi ngamel. Ini pemargi baga-baga sane sampun wenten. Napi kewenten punika baga-baga yang sane kewenten sesuai dengan bakat iraga sareng sami, bakat minat temperamen kewenten iraga oleh benesa. Siro jagi angin manggala karya. Siro sane angin baga-baga sane kewentenan. Sami pada boleh napi wasan ke bagian pemargi. Nah mungkin baga-baga kewentana atau wangunan, konsumsi, napi luwere sampun diatur sesuai dengan galah. Galah napi ne kewentana mungkin iraga ngawet ne presida amil. Pertama mungkin wangunan. Wangunan. Yen sampun pun properti ed karya duwene iraga wangunan pertama. Nomor kalih napi seksi sulingeh sukses karya duwene antar karya duwene seksi sulingeh niki utama. Yen ada sekendan yen iraga umpami pemargi ring pemargi ed karya puniki wenten siwa Buddha ne masikian galah asiki. Nah nika mangda apisan ida munggah. Saling jantos nika ngaret. Nah mungkin susulinggih nika pun matur-matur ring ida Kordewo Ratu Pranda jagi katur ring pedanan umpami. Pedanan. Ratu Pranda Buddha ring pedanan. Ratu Pranda siwa malih ring pedanan. Minap wenten akeh pisan siwa Buddha ne jagi munggah. Nah, Buddha siki siwane umpama kuda sang lima umpami. Nah, ne utama pisan ide panerangkan anggena napi asane utama kemargian puniki. Yen dadosne pangapisian iraga nangkilin aus kendan menak. Umpami iraga jagi katur umpami dingundang puniki jam daso puniki jam sio sampun ida munggah. In jam 11 undang aku jam daso ida sampun munggah. Pangten undang rauh dumun wau ida munggah niki undangan dasuwe kita upami. Ring puncak karya punika masih. Mangda presida iraga budane kalih upami. Utama ring piodalan puncak Pancawali Krama usnika munggah peselang. Pangten malih ngentos paling jantos ida Buddha kita umpama. Nah niki pun seksi suligih utama. Kita ring mangkin sampun tanggal-tanggal ngemulihan munggah ida sampun tanda punika. Enten. Bukan sapo sira menak sapo ring mangkin atur. Bukan tanggung jawab puniki. Titiang senang pisan. Tapi asane pembagian ne menak Pengajak karya, ring Jaya Mandaw karya, ring Ido Pranda, ring Rangkan, ring Nyapran. Napi asane utama pisan kewenten ring ed puniki sampun patut pengaditian nah nika sampun margiah. Nah mungkin sampun wenten bayang-bayang balik ring dijo iraga jagi apa namanya mendak bahagia ring dijo raga jagi nyenuk sampun wonten bayangan. Bos kendan sampun aku koordinasi genah-genah punika ring pura-pura jagi menak bahagia pura-pura jagi nyenuk punika sampun. Nah makin margiang pekeling-pekeling iraga tato puniki mangda becek. Wenten iraga ring purana dumun ke wet. Oh dumun nak diki raga biasa iraga menak bahagia utapi diki raga nyenuk. Dikamil doh in mangkene telah doh ieu sampun sareng akeh jagat pun dikiring tewel akeh pisan dan merasa raga memargi doh. Nah nika sampun penegas-penegas. Nah akhirnya mungkin dibantu oleh ieu mungkin peran-perannya PKK di napi berfungsi.
nyangre umpama napi tane nyarengin membantu tapi ni sati Banten duwene sati Banten iki koordinasi sareng ide prana tapi ni kenten ampun kenten para Yowana duwene sane lanang sampun berupaya makin nah sira ning uning masalah ne uning napi nane begamal ne uning napi detan uning napi iya ngarapen pemagi nguromo kenten ten wenten istilahne sira mangkin ngerah ongko tukang-tukang dan iraga yen ampun pertukangan wenten diki angen enten ten dados iraga doh-doh ngerah yen pod wenten potensi ring jagat wering tewel angen sami dicang yakin suatu himpunan lagi desa kuno asaan ketewel napi wenten akal dicang ngerah satu-satunya kan keramo ring Bali diki sarwada kenane tapi sana lelintihan ring tewel mantan napi tan wenten sami wenten ring tewel kenen akal dicang manggen karena sami pun wenten wah niki pusatnya dumun akhirnya wenten tokoh sana nah pindah-pindah ring sejebak Bali minap satu hubungan keluarga saking sepujuru des ring Bali puniki pasti bener keterkaitan karena niki desa kuno dasar sekuno tapi cirinya pura puniki nah mungkin ini pemargi yen iraga mungkin fungsi kedua ding dijaga nane apal iraga ini ed karya ring ngawit sampai puput diki apal oh ben puan ke rencanane jagi napi umpami mendak bagio apa ne perlu mendak kaya oh Banten apa ben kenten umpami bagio pun puput durung kenten umpami kita napi kal sira mantan kal jagi kene konsumsi perlu kenten napi malih enten yen umpami raga kal jagi napi kal undang-undang berupa di napi rencana undang umpami deng pedanan undang seksi tamu perlu penyangga tamu dijaga genah tamu mau rauh pun pikirkan sampun oh diki demun sangra pemuda-pemudi ring mau mejedok dibuka ampun om swastiastu seneng tamu duwene nah prana sampun munggah tamu seneng bagian nah pelayan kadang kirang gede kentane konsumsi duwene ampun hati mau daging seneng bahagia oh puniki penyangra iraga ring jagat ketewel becek pisan angop di tiang yen len aduh ten runguang raw nek kita rumpami ambukenan yen dumunan umpami jagat kari nah becek karena tan keni covid perekonomian becek mah puniki kesempatan iraga pang serba patah kuaco patah setelan sami PKK setelan pemudi setelan kena dumun yen mangkin kang yang kayun yang setelan hati ini utama kena kadang ragotan kan akhirnya situasi dah dojo jani makaryo setelan kangwang warna angen putih utawi kuning ada aja nih pidan nu to angen kena ada kemampuan besekan dojo setelan tu angon ciri kita umpami potensi newenten gong angklung jebang yang genah ring pura pang wayang pang dalang dah rawh je ampun wayang kenten umpami raga tupeng je sampun wenten gambalan niki pun megenah pang teke seke gong kan niki gambalan pun niki kemakin padon angketan pecalang napi ngamankan niki kawenten serana pesana kenten akhirnya iraga puniki manggih ampun genah pura becek di tengah-tengah bersih tenan dijo iraga ngenah Banten sampun terpikir oh
yen Banten niki tinggal ngambil. Ini pura desa umpama kenahang. Ring pura ring dija, pura dalam kenah ring pura dija patutnya iraga dikit nampak-nampak. Tinggal iraga rauh mantan. Karena kedua tapi sampun membayangkan benyang ne perlu Banten dijamil. Nyen kel tukang ngambil Banten, sira nekel nyangro niki, sira nyangro niki. Gamal sampun siap, sira kel jaga. Nah, sira jagi mendak nalingsir sampun sami dicek. Benyang sampun memargi sesuai dengan jam-jam sane iraga kendan napi san arabkan. Yen jam 9 sampun. Yen jam 11 jam 11. Yen sore ya sore. Kendan. Nah, niki yang dimaksud dengan adanya kontrol saking ketua umum, para ketua baga-baga dan pelaksana-pelaksana sane mendukung. Nah, kendan. Nah niki tambahan ring rawacana satu ring cokolda kertiasa. Nah pang tios masih daging-dagingnya di tiang matur punika nyanyap di tiang. Wawu pisan roh ring Jogja. Sampun dengar lain berangkat ke Jogja, wawu landing mudah-mudahan tepat waktu budal mesiram. Bus budal mesiram langsung mriki gitu kan. Katon jak kadon apa tane makalo kali kita nah mangdo boleh mantan nah ketemu ajang ketua Arab ring para nah hatene panitia utami protokol serang sami nah pang memargi patut becek pemargi ini mangdo labda karya pemargi karya duwene ring napi asane pandiawali kalmo puniki. Inggih wonten sapunika atur sukses pisan di tiang waliang mangken ring napi asane Bapak Payanartana dumugi harapan di tiang ngiring iraga koordinasi terus karena pengrajak karya puniki napi asane sebagai penghubung sangkrama kelawan prajuru duwene ring ide Jaya Mandeng ring ide tapi ini mangde napi asane watas puniki saras wawu iraga lapisan napi asane teloh puniki yen pun bolong ke tengah busuk dengan saras wawu. Nah niki gunaan iraga sampun ngelapisi mangde pemargi niki sempurna. Inggih watas punika atur uput atur tidak ngatur persati Om Santi Om. Inggih matur sukma ring Ratu Cokordo Puri Pliatan pinaka pengrajak karya sane sampun mau peja pewarah-warah utamane pisan pituwah ring prawartaka santukan titiang uning pisan puniki sami de Cokordo wenden ring ajang puniki akeh dados pengrajak karya ring karya-karya ageng sane wenten sejebak Gianyar dan jaring Gianyar kementan minapang sio sering Gianyar daler ide sering pinaka pengrajak karya ketunas pinaka pengrajak nika mawinan pastika ide uning akeh napi wastane sane ngeranayang pemargin upacara dan paripurna contohnya wau sekadi ulaman unangan punika akeh unangan pekrimik yadnya duwene sane utama puniki mangda nenten reret sangkanin unangan mekrimik puniki nika mawinan ida negasangi wawu punapi antuk ida brana sampun munggah mengke sami yen jam 10 unangane jam 11 mangdoten pas suwe yen suwe meneng nyak siang punika biasana puniki ngeranang taler suasana nenten becik sapunika dadosna ide Cokordo sampun negasan pisan sandukan ide sering sampun ngomargiang pinaka pengrajak karya ngiring napi sane kebawasan untuk ide wawu ngani ninik pemargin baga-baga ring prawartaka ngiring punika punapi untuk mangda ngas puniki asa punika yen becik pisan minap jatan wentan nika mawenan wentan baos tanana wong saswata anulus tan kocap wenten nak mulus becik
100%. Kirang-kirang wenten punapi antuk mangkin ring prawartaka baos kadi mangkin meminimalisir punapi antuk mangda meresidang nekan puniki kekirangan-kekirangan, keiwangan-keiwangan mangda pemargin yatnya duwene nulus sida-sidaning ton. Nika wau saking Ida Cokorda sampun akeh mau coba malih pisan matur sukma nawang titiang Ratu Cokorda sareng kalih titiang kisi wau sareng benesan titiang dan niken prawartaka na istri sin akeh prawartaka istri kocap niki bos bagus-bagus kocap pengrajaga sareng kalih niki kan. Nika mawena seplaan dumon tuh mandra nyanan pingsan panitia titiang sana istri-istri manggen Cokorda sareng kalih kan. Niki nika angen intermezzo gede, nah mungkin santukan melinggih suwe puniki, mungkin jaga titiang lungsur Nuna Sugro puniki, majang ring Ratu Prana Yajo Mano, lungsur titiang mangda presiden mau pejo baos ring prawar katakan titiang inggih galah katur ring Ratu Prana. Oh, sok subuh untuk galah. Pacang yang bos sematre. Tapi ngajang sang kapi singgih. Perande anak-anak sering rangkan, tewel, sani kusumaya. Ida bagawan lanang istri. Punika Ratu Cokorda kalikan sini sampun maka pengerajak senu utama yang titiang. Para pemangku, para pinanita sarang sami, sapu dikatalar, para wartaka, para perjuru, benese, perbekal dan kepala dusun, sani sobagia pisan. Om Swastiastu. Idadane sarang sami, iri kiring ketewel, pingajang para mangku, para juru. Sedurung peranda ngincapang ding panca wali krama peranda ingin bos ini ring para idadane sarang sami ini peranda merasa kagum dan angayu bahagia memuji para parilaksanan krama sarang sami rikiring desa ketewel dan surut-surut ngulatiang karahajengan gumi sampun makudang-kudang yadnya sane sampun kemargiang nalar malih wenten mangkin sane pinih agang nah punika perande takat memuji pisan dumadak mulus paswe Canida Betaru jadi sungsungan terus sarang sami pengajang ring Payogan Agung, ring Jagat Nate, ring Pura Kayangan Desa. Mangda sami ngikenin karakayuan. Perana talar ngikenin pekiling puniki. Sedurung ning capang ring Pancawali Krama, pekiling dumun. Waning pemargin idadani riki sampun pisan nepek. Nah, sering wenten mababasan, mababaos, kadi mungah ring rameane pemargen ide sang dasarate, uruh sira ring wide, bakti ring dewa, dharma lupeng, pitra puja, masih desireng suwogotra kabeh punika kayunang peranda sami paus sampun memargi riki. Nek kadi wede iraga ring agama Hindu napi kitab suci agama Hindu wede catur wede punika sampun kepalih-palih kantuk ida sang para resini dumun nak sampun kepelajain untuk masyarakat sami dan ya punika lempirane bukunya tebal-tebal sampun mepalih-palih nawenten wede parikrama sane kemargian untuk para sulinggih semeng sampun kemerajaan ngardi toya tirta ngastawang jagat
Inram suryam parakasam catur bumi sama restuam suka sejana stowara janggamam astawayang ide mangda sami rahayu nunasang ring sangyang siwaraditya terutama manusia mangda sami selamat jadin beburon jadin untuk tumbuhan nika mangda sami awinan ya mungaring weda bacakan punya kadi mangkin roh beburon napi sami motonan ini tupak kandang ke sampun malih wenten weda sampun lumrah sadang yoga wasane 66 punika siksa wiyakarane canda nirukta yotise kalpane nika 66 angan nika sampun margi siksa sampun munggah ring tatwa widi tatwa siwa tatwa Waraspati tatwa kathah sampun ring tatwa wiyakarane nik tato bahasa sampun memargi wonten sekolah bahasa Latin bahasa Jawa kuno akeh bahasa cande sami sampun teman-teman maka kawin mangda uring ring pasang sastra uning ring daging guru lagu punika sami saking weda rauh Yotise punika ilmu palak atau ilmu perbintangan uning ring padewasan saluwing dewasane ala ayu punika malih kalpane menika tata cara suwa karma tingkah ing mekare wangunan ke sami kecap weda nah malih sane lumrah ring weda wonten ing artau weda wonten sadkerti wasana punika patut laksanayang sareng sami tanpa kecuali pertama satya rete dikse tape brahma yatnya ke-66 sane muaste satya jujur ngiring mangkin melajah jujur iriki sampun beranda uning sampun pada jujur awinan sapunika sami nyidayang melaksana becik nuju parum pajomban niki rauh sami nika jujur wasana sampun sepakat yen jaga mekari di desa jamu niki tepak kulkul rauh sami yen setengah dan rauh nika ten jujur wasana ten melajah jujur ten ke sapunika lar peturunan ngiring saking tanggal 1 niki mangan peturunan sami meseket antos tanggal 30 kantos tanggal 40 tenaur dan jujur ngiring punika jujur napi malih indek jina yen niki sampun ya unan sapunika LPD sampun becik memargi becik banding ring sios-siosan akeh LPD ini macet niki wau puniki malih mepecat antos kados meladang mekarama desa penyalian ke bendahara LPD punika 1,5 ical jinanake tengah melihat malih wonten mangkin niki ancar-ancar niki tukang kendene maosan wonten 12 miliar dinah LPD ini ten kanten iki ring desa niki ke nah dumada iriki rahayu nggih punika titang pedanda pekiling duaning yang soal jinah kang dake sami sedia jinah punika yang-yangan ide betari sedana ide saning yangin betari sedana punika anak istri sane pinih jegek sane ngelima ring jagate sokuanten wenten rabin ide nelanang mepesengan sangyang mertiu yeneng iwang untuk ngemarginin Sri Sedana, Sangyang Sedana, Sangyang Mertiu sampun duka. Napi malih ini punika jujure wantah. Waning sane mangken sampun mekathah pisan. Sedana punika ngelima ring desa-desa saking peradatan, saking pemerintah. Niki ilingan anak istri jegek punika ngelindang yang bukan nak jagak mari pasang jagak perajani megelekan kolongan ini itu ya
Enten jenten nang adi pernikahan de Cokorde de demene angon patut angon demen amon sing patut biar kecil nguai pipisi amon sing pernah kiraga ngabe dan dados nah nike iring melajah jujur enten jujur iwang ngantuk nak wenten sampun jodone patut jinae punika mejodoh mriki ring pertanian, ring desa, ring pembangunan yen wenten merekuse punika nganggen keneh duka sang yang mertiu sampun sang KPK rauh nyelidiki batang baju urin mande nika kawan mewah nih menjinah-jinahan ngiring mangne napi malih puniki mangkin jaga karya jinah rika memargi kathah ngiring punika nah nika sadya untuk jujur rete punika hukum baik nika hukum agama, hukum adat atau hukum pemerintah nasional nika mangda sami raga taat ngiringan sapunika pitegas ide pada resine ring sang magamimu Hindu mangda rete sami sedia napi tunduk ring hukum agama, hukum adat, hukum nasional nika sami rete dikse. Nomor 3 dikse mangna bersih suci lahir batin se pun ketape menerima seadanya mangna ale selung-lung sebayan take mengiring punika Maria ngering pekeraman tapi Mbak Brahma selalu berdoa wenten yang nyewikan memantra berdoa ngalem-ngalem mengastawa ini selalu berdoa punika yadnya nah ya ring yadnya kadi ring iri-iring ketewel sampun sami yadnya ne memargi ring kadi wawanan Dharma lupeng pitra puja masih tasireng suagotra kabeh ning tenanen lali dona ring dewa yadnya bakti ring dewa bakti ring pitra ngapain ngerorasin kantos ngelingyang taler manusia yadnya kasih sayang ring para semeton pada kadang warga sami upacara pengantenan mentatah memargi nah makin ring yadnya ring dewa yadnya sampun pisan memargi saking rini pelanduning saking karya di payok di jagat nate karya ring pura desa sampun sami pada sedia upacara memargi kadi patut sampun satang makanya pernikahan Cokorde dados mestelan kan satang apen gumine kini satang ai mestelan lanang istri baju dan patut baju putih kamen nika angin nyi senayang penyikian kayun waning tingkake ngirage bakti maka penunggaling kayun penunggalang kayun lahir batin sampun seragam sinah pepekayunane siki ngajak ring ida Sang Hyang Widi nika tur maning sampun pangupakara yadin bebali wayang lemah topeng rejang penet rejang dewa niki makanya rejang dewa ni populer sampun slidan sampun setelan putih kuning yang dewa enten parande lunga ke Bangli nguput derike wenten pengiring tu peranda nyana rejang dewa ni ten dados sedikit lot pecaruane tu peranda lingah ni kan sampun nang bidan ningkang peranda ring jaban ditang tan boleh membalik yang ujang teman inggih ditang teman san balik rejang dewa apane demene jetnya ni kemolah-molah banyol kerak-kerak eta. Kulane bareng tang nanti teh jet ipune tipis. Anike jadi ini sareng populer mangkin. Anike ngawinang. Nah, patut pisan sami dab-dabin kadi pernikahan de Cokorde wau
mangde sami sedia perjuru petugas sami andal miring napi malih ne mangkin sampun sayaga pisan mulai mau wit saking benjang sampun pacang ngemargiang pesane ini pacang meminak dumun taris nyuci ring suci mangde sedia pisan para istri-istri nih patut mengale tenten istri-istri iki luaneng manut ring kecap sastra ring menawa dharma sastra ini yang sampun para istri-istri apik cerdas ngemargiang ngadanin bebanten betara para dewa sami pada ledang ring kayun ini kawinan istri-istri ini ngemanggakan kepatutan pisan sakang tami amon nak banten nak istri kalau kan pepas sambil ngomel ke bang makin yang nyuci tan pesan dados aku nikah dan ke udah ngenten ide batare siwo ide arse nyingakin awinan nikang ide raben idani ide batari iri putri menados tapini ide sane ngemban kaire ngantuk dadari tetiga inggih Dewi Pesca, Dewi Kedap, Dewi Peradnya nika pada mencang jejak dadari sane gegek ketiga ngurusang ngiringang pemargen ide batari tapini aris iriki ring lemah nenten perjuru pakai ngide tapini ide dan istri laris wenten pengenter ide sane kepilih sane pesca cepat melaksana sane peradnyan kedap sapunika nika ngawinang patut pisan istri-istri ring suci mangda apik bau ngeranjing ke suci sampun melukat ring jabaan suci rauh ring suci sampun mirengang suaran sunari kelangan suci laris ngarang ketungan angin kairah kayun nyekan saluir punika mabaos mangda sami sereken mangda sami ngangen udang tekak busung daging cucuk yang genit dure parabune tensan dados gas-gas antuk 5 dan dados patut nika angin cucuke angin akeh ne dumun-dumun nganten cucuk meprade kantos mungkinten cucuk menconger cucuk yang genit nika angin nah nika kuentenan ini ring yadnya ini tiga gelisan ikang mabaos ring paridedane sareng sami mungkin sampun puncak sani mabuat pisan karyanin sampun samun sami ageng-ageng ngatur muka rong tiga mekebo tabuh gentuh sampun sane mangkin malih bini ageng dados pance Bali kerama lelima sangar tawangi mance desa sahe panggungannya sewang-sewang angin kelod kauh kaler nah ke mancan pance Bali kerama pance lelima Bali upacara Bali kerama mesikian dados sepisan memargi ane kangin pos 3 wastan carune ngincepang napi nunas sapunapi yantuk mangde pengupon-upon carik upon-upon Tegal sawah mangde rahayu konten kenten ampunang jag bulana dogen piare patut semprot rabuk gitu kenunas mangde rahayu yen mersidayang pangten wenten aman niku pos 3 wasan carune nekangin ane kelod bicaruke wasan punika mangde nenten wenten satru ring jabo ring jero satru saking luar saking dalam satrune akeh musuh ring dalam sani ketil pisan pacang ngalawan yen musuh di saking luar dadosan wen lawang abang pedang konten musuh di kemepare ring ati tungguannya tan madok ring awak nika musuh ring tengah ring kenaknya ring kenah kenaknya awinan kenahnya patut kebicaru ke wasan tauren kelod
mecikang kayun mangna ten wenten mesah uli dalem ten wenten mesah uli luar. Ane kauh santike wasan karyane sangar tawang saka panggungan saka carune kidang santike mangna damai nunas irage iriki sareng sami mangna perside damai langgang ini ketertian pakraman idadani rikiring tewel sareng sami santike sane kaler napis raksana wasan ayunan kaler raksana dike rumakse mangda karakayuan negara karakayuan jagat karakayuan sedaging jagat sami raksana wasan sane ring tengah postike wasan moksike carone kambing belang ke mangda sami-sami mulus tata cara uyaden pelaksana ring pemargi ring desa-desa nah punika inti-inti untang pemargin yadnyane sane pacang katur ring rauh padewasane sane mangkin punika mawinan paranda ngikinin bisane pekiling masane ini kade indek pemargin wede katur wede pemargin yadnya sami puniki sane margang idadane sampun medal saking wede punika winan kitab suci niraga sang Hindu wede punika mangkin ngiring dab-dabin sareng sami mapekayun nyangre pacang karyane sane rauh mulai saking benjang sampun idadane nginkinang macikang pekayun mangna sida persida memargi antar. Namun awi tamunika pitekat prana sampun nunyan ide cekorde sareng kalih sampun panjang iki ini pemargi ngiring niku puputang prana demen antuk Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Kembali. Nggih, matur suksma rahat titiang manjang ring Ratu singgih prana yajamana sane sampun mapaica wacana majang ring idadane krama miwah prawartaka sareng sami titiang tan purun ngojah baos ida sang meraga wiku sane sampun meraga suci mangda nenten atur titiang nyepungin wacanan ida kadi wau sakewanten titiang lungsur ing idadane prawartaka sami ngiring telabang napi sama sampun kepaica wacana wawu saking ida pranda ngiring nika margiang telabang dumon bagian margiang ritat kala nyangro karya agung druwene inggih pedagi nawagan titiang ring ratu idadane sareng sami sedurung galah puniki jaga kesinap sandukan sampun suwe puniki menawi wenten pitaken ngiring galah puniki angin galah medarma tula mau pinunas ring ida prana yajamana asapunika taler ring ida cokordo pengeraja karya menawi wenten sane sanang patut ketunasan ngiring galah aturang titiang ring idadane prawartaka makasami inggih durusan punapi minap wenten menawi tan wenten ring baler wenten nggih durusan Om Swastiastu. Singgih Ratu Prana sanes suci ciang titiang Ratu Yajamana taler Ratu Prana sanes siosan Ratu Anggapuri Ratu Cokordo Ratu Jero Mangku sanes suci ciang tiang taler Jero Mangku gede taler Jero Mangku sanes siosan taler
Anggo pawartaka sami sane jagi ngayahang karya agung Pancawalikrama. Titiang menawi semeton tiosan wenten pertanyaan dari mana niki ini makna dari parikrama dudon upacara meminah nika. Meminah padatnya. Sana jagi kemargian benyang nika. Nika napi wasane tiang metaken makna nih kinten. Mangda wenten pico saking Ratu Yajamana talar Ratu Cokordo menawi mangda galang andek di tiang yen menawi sampun uning makna saking acara utawi upakara meminah nika. Suksema Om Santi 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 Om. Ampun wenten siki sanesiosan wenten malih. Yen wenten mangda sepisanan puniki ini upacara meminah puniki inggih durusan pun menawi wenten sanesiosan. Wenten ini upacara meminah punika ini ketatuan. Lanturan titiang mangkin mangda sepisanan Ratu Prana Yajamana sapunika taler Ratu Cokordo pinaka pengerajak titiang nampung puniki pitaken saking prawartaka saking krama taler nganinen siosan ring meminah. Asapunika taler ring dudonan wenten napi wastana nyengker setra taler pemargine benyang puniki. Ini kecundakan ketunasang puniki asa punika. Nika kaping kalihne punika. Kaping tigane wenten jaga masang penyor. Penyor puniki patah ring penyor galungan napi wenten pebinayan. Siosan ring punika punapi kasukseman utawi ketatuanane penyor ditatkala upacara Pancawalikrama. Nika kaping 3. Kaping 4 puniki sampun biasa memargi santukan nyabran ngemang apisan dadosna ngetiban tengah ring pura Payagan Agung memargi upacara mapa dudusan mapa selang. Janten sampun wenten mapa pada wewalungan. Nah, sampun yo memargi puniki sering ngemargi titiang dalah sering nyarangin ritat kala mapa pada wewalungan sakewantan ini kasuksemana taler duna sang titiang rahinana mangkin punapi kasukseman mapa pada wewalungan ritat kala upacara Pancawalikrama sane jaga rawuh puniki punapi nganini indek wewalungan napi kemantan punika rares punapi kasukseman mapa pada wewalungan nika siosan ring punika taler wenten pitaken nganinen inek nyenuk puniki. Nyenuk saking dumun dirgayusa bumi memargi nyenuk genah ring pura yang tenganan ring tepining segara. Sandukan riki gawas ida batara yang tenganan ida mau pesengan ida batara Ratnangkara taler mau pesengan ida batara Geni Raja taler mau pesengan ida batara Geni Jaya sapunika dadosna putran ida yang Pasupati sane pinih dhuwur punika nika mawinan nyenuk punika ngerah genah irika ring pura yang tenganan. Nah mungkin nganini ninik nyenuk puniki kasuksemane taler runah semangda yakti uning kraman titiang benjangan wenten karya malih karya ageng wenten memargi mangda ampun uning nika selanturnya taler rasa punika ini bagya punapi kasukseman bagya menak bagya nah menak bagya kenahna mangkin ring pura dalam punika kan nah kasukseman bagya nah nika tunah sang titiang manjang ring singgih Ratu Prana sane dahat suci yang titiang sapunika taler ring Ratu Cokordo pengerajaan karya inggih durus galah aturan titiang. Yes, pertama ini meminah
Minah katanya asal kata pinah. Pinah katanya mespes. Kapanang pekan mijil yantan pinah. Di kapan susune pesu yang sing pes-pes. Jadi wireh di Karya atau di Canggar Tawang memerlukan susu ane patut mangon pau perkara di catur patut ngalih susu meminah kau taman meminah lakar mangon isin wedya sapa luwire susun lembune ane bersih sepatutnya uling ngetlunang karya ngelutunang meminah sampun len maman anune makanan pakan lembune te patutnya ini bersih-bersih najani coba bersih anane karena kita padang gajah sesuai dengan tebu yang peraturannya patut tebu ngalih susu apangnya utama lakar angon campuran ini nasin catur kita nak ngutamang pemargi ada yang meli susu akaleng man sing ikawas sing patut dan apin rumit karena kita bin ketaro menak lemu sake bebanten sake nak nika upacara raga kau taman karya makajang seluruh ngalih lakar ngangon upacara ni penting ni pesan ngalih empekan ngalih susun lembu lakar angon campuran atur-aturan ni kecatur ramonto kita maksud ada ni asal katanya pinah meminah ada ni mespes ngalih susu ini meminah. Nanti apa tuh? Nyengker kini luaning patute kemudian saya yang karya patut subuh bersih di situ sing ada bin pependeman dan wenten patut bau makarya luaning sarang akeh dan keniantuk sampun marane ngaben masal ada ben misi di situ misi nah ada berdamai ada melepas apang sang mati dan ngulgul ngaturin tas punjung sitre matur piuning teken ide betara peraja pati ancangan idane pang nyetop pangsing nguru beda mulih ngulgul karye amenika nyengkar adi alingkungan kita dogen dadi jadi semua sangat me sing dadi mai ke desa nika ada nyengkar citre mimpidan sebesut nyimpen mare dibuka jani yang patut ngabang punjung kita dadi sing masalah dadi yang nuju rainan nuju kene ngabe punjung citre dados biasa sing nyebelin tadi nyengkar citre mau pada artinya batis ane mangon di yadnya ada soroh nih batis ada batis dadwe batis papat batis patpat nyalanang sangkah ada B membatis kepes ada eke pade membatis abisit yang duwi pade uli kangin dah sorok siap bebek angse kejang dodenan kesupat ian bin pidan ye numitis setelah dadi yadnya apang ye dadi wiku sakti gitu kita pengacap betara pedana nunasangken betara nyen ye dadi siap-siap itu dadi wiku bin pidan ne bebatis pat-pat klod uli klod catur pade denan mesupat meperline meplatabin dan bin pidan ye numitis apang dadi tanda mantri angkal mantri ini zaman Majapahit kebo yuwe gajah made dah soroh
Soro binatang gede-gede nika adan manterine lah nih. Wireh penumitisan kita, penumitisan gajah, penumitisan warak. Nika tadi nah penelembu apa namanya? Catur pada mengangsar dada, ada membatas papat, tapi ya tangkahnya bareng berjalan. Misalnya cara alu, lasan, penyu. Nah nika totonan yang bidang supat ya apa namanya numitis apang dadi dagang sodagar ngabo barang ke Jawa melayar ngabo ke Bali ngalih keluar negeri deh gitu lah karena itu ane soroh mine uli kaje tenan soroh bin pidan tadi juru bau temu buruh nikane ada negan kini pada meburuh de soroh penumpitisan sarwa apa dana sarwa B apa baik B pasih B tukan beburuh nah ada buruh-buruh penat lama B nah di tengah kepada sarwa tumbuh-tumbuhan dia membatis habesik senyidang metinakan wah habesik ya tundungan mepancar te dadi di numitis dan dadi kula manteri dadi parakan para manteri dadi nate mepepada pada artinya batis mepepada menyupat ane mebatis batis 2 batis 4 batis 4 mengasar dada saruhina mina batis kita mepepada ada nate penyupatan daripada anda nunasang apang ya supat dadi manusia rahayu bin bidan itu. Nah, yen alih bin diinik panca wali keramane pesanane kau carune wong patute jelema manggon. Cara malu ada nyak dadi caru di menek di Puragama ada nyak dadi caru. Begitu sing mantenan dadi gajah. Wirah ketil ngale gajah jani dadi kidang manggon kita yang kaca kidang. Ini kaja geruda patute, betul tadi kebo. Ini di tengah banyak, jadi kambing belang. Nah kita urutan pemargin caru pancawali kerama, saka pesengannya, saka tetuak ni cara pernikahan dan mare tetuak nunasang pangrakayu, upon tegal carik apang sing ada musuh. Apang damai terpti apang santika apang rajak ngejegang jagat sareng sami de setelah karya pancawali kerama pemekas karyane pang ngidayang idadane sareng sami deg-deg di kayun bak de buktina yang buat pancawali kerama yang di desa-desa yang sing desa mula medue pura kotaman adane sing dading nyalanang pancawali kerama. Misalnya ada muput di Taro, wira hida ada betara di Gunung Raung kesungsung itu. Dan wina di kapal ada muput apa nih Sarwade, Pura Sade di kapal pancawali kerama. Mana muput di Gel-Gel bin desa adat Gel-Gel. Wira ada pura dasar buana itu paran jagat pancawali kerama di Bangli di desa Bangli desa di kota ada pura kon adanya itu ya nika pemerintah Kabupaten Bangli ane nyungsung dan ada muput sejabat di Besakih di Lempuyang san kayangan jagat lupa memargi di Lempuyang, di Uluwatu, di Batu Karu, di Pucak Mangu, ampun, karena makin terakhir niki margiang peranda dini di Ketewel. Tumben ada di desa Pekeraman, soalnya ke ada pura agung cara di Peyogan Agung, ada purana ne patut tungkuk, kerana peranda kagum dan memuji pare dadane sarang sami dini di Tewel apa yang ada di purana di mentungkuk kini gumine sing nyidang sing ada kena kita jag ngiring margiang ya ini kan yang utama ngon pang jujur saja
dari masyarakat merasa bangga hidup iraga jani ngidang nepuken amunto karyane uleng di Jagatnata di Pura Desa di Kanti Pancawali Kerama de hidup iraga merasa bangga nepuken ngidang mariang karya carane subuh dumada tiruna tekan para sentanane kayang kawekas angon tunggul pemargin Kerama apang sane Sida Rahayu. Nabin nyenuk artinya menjenukan, jenuk kapan jenak. Jadi ceritanya nenan yadnya niki apang nyak wibawa. Yang perakne yang dindekne wau ming tengah berada muida rauh Banten penyenuke harus ngaturang nyenuk. Jadi pangje utama adi meped dadi indek pemargi nyenuk ketur ide betara tari suara tara Brahma tara Makadewa betara Wisnu betara Siwa ngajengin ngikinin restu apang karyane mulus sahe ane aturan abedik idemikian pada bungkah pada gantung setelah nyenuk ben pidan apang rahayu gumine pada bungkah sarumbi-umbian pang rahayu sehingga menjenukan besud karya di mari cina kita masing kita angon kewekas begitu apang iraga nak iraga petani yang cara malu dini di Bali apang seorang petani ini apang subur nika winan dekat penganggune dadis pada ngawe yang banyak betara suara soroh putih banyak betara Brahma liklot soroh barak banyak betara Makadewa soroh kuning banyak betara Wisnu Islam banyak betara Siwa soroh motan itu mana poleng nah kita isennya ane wadan nyenuk so kita nyenuk siduri ini sebanen karya subah ada sebanen selantur karya pengentag linggih ada karya ngeremek ni kenayang subah nyarik abu ketelun ada apa sana kebat daun apa ngantar kebat daun dapat don kenaknya apang mulus antar pang cara don kebat daun cara lembaran kak don kita kenaknya apang antar saja bersih ikhlas hingga ke magawe ayu manah lega dadi ayu saking tulus ikhlas kayune dong ngabe yadjane rahayu oke te apa bat daun mangun ayu penyor yani ia narten penyor wah muling pidan mulut kunen ada makatang ada orang pering selonyor ada dia ngakatih napi mawinan mepayas misi punika kebanggaan yadnya dan jadi dipatuh penyor galungan penyor yadnya patuh isennya patuh misi buah misi nyuh misi sanggah patuh ini karena yang keutamaan kemakmuran bumi dan itu matungguan atas apang keaksi yang galungan apang keaksi benide betara di Gunung Agung tanggal penyore katur ke Gunung Agung apang ide ngaksi pameran ane utama angon penjuar penyor kita malu yang pasti kepesan konen bakat masih kalau ada pering selonyor ada mepayas yang sujatene isinnya mula tapi adanya pameran ada isin pemupun-pumupun iraga di desa edengang tuh bahwa keadaannya di desa sedemikian rupa nih ke
ye apang rahayu. Pula kerti apang pejalane pekerti niraga pang nemu rahayu. Jadi ane ngelinganin bagia pula kerti ada ide sang naga dan naga putih, naga abang, naga kuning, naga irang tumurun ning kesiti darani alungo ring puspa kaki nadiakan tahun pala bungkah, pala gantung, pala wije. Nah tete lakar tumbuh di mendem bagia pula keretine teh saking apang kemakmuran jagat isin ya. Malu sube kelugerakin kastawang menide perande bagian itu jak pula kerti tadi ide betare suice dumadak apang kini sayang kewakas desane nih mendem bagia pula kerti kita kota man. Nah untuk mirip madu. Ini yang mau dikedumun, amun ada pen petakon tadi kalau mau kena penyautin sarsautin monten durian ini tuh. Nawang ditiang singgih prana sane dahat sucian ditiang ditiang sampun nampung puniki petaken saking Pinunas wacanan singgih prana saking Prawartaka minaban ditiang dan wenten malih puniki sakemawon sedurung lanturang ditiang puniki nganini upacara Pancawali Krama Sane Jaga Rauh puniki sekadi paicawasanan ida prana iwawu saking ida Cokordo Pengaraja Karya ngiring sarang sami mangkin nyikiang kayun nyikiang baos nyikiang laksana sejeronin nyangro karya agung puniki mangda presida ngemaryang Yaso Kirti santukan yen titiang puniki nanang wacian puniki kocap pailahan jagate puniki wenten saneka bos yuga wenten catur yuga satya utawi kerta yuga puniki irika dan nanang wenten yatnya irika sami manusia becik nenten wenten sane mo parisolah nenten becik dari saking sane kaping kalih treta yuga punika Treta Yudha puniki yen rerahan ring abjagat punika ring zamannya Ramayana punika. Irika nyantos zamannya Mahabharata. Irika kocap sampun wenten 1/4 manusia mosolah tan becik. Nika mawin ritat kalau punika ring Kerta Yuga yanyo tan perlu. Ring Treta Yuga daler irika jenyana marga. Kawruhan ilmu pengetahuan nika sane kebuatan. Ring dua para yuga puniki ring zamane Mahabharata puniki. Kirang langkung 5.000 tahun yang lalu puniki irika kocap yatnya sane pinih mau buat wenten yatnya agang minakadi Raja Suya Aswameda yatnya haris mungkin kocap 3.302 sebelum Masehi 5.000 tahun yang lalu ngawit puniki dok sepeninggal ida Sang Prabu Kresna irika kocap ngawitin Kali Yuga ring Kali Yuga wenten penafsir Weda saking India nanang titiang wacen puniki sebetulnya Kali Yuga ampun telas kocap tahun 1669 Kali Yuga ne punika ampun mawali dados 2 para. Ring Kali Yuga dana punya sane pine. Nika mawini do prana maoseng jinah punika sekadi nak jegek paling membuatan wenten lebih penting dari uang jinah. Nika ring Kali Yuga. Yen penafsir Weda saking India puniki yen sampun mawali kedua para patut pisan mungkin dasarin untuk yatnya miwah dana punya yen tan medue ngiring kayun ngiring ayah angen mau punya majang ring ida betara nah nika nah angen titiang pemuput atur sakewanten sedurung puputang titiang malih pisan titiang matur suksema majang ring singgih prana sareng sami yang begawan asa punika taler Ratu Cokordo Pengaraja Karya Pak Mangku Gede sarang
para pemangku makasami, para walaka taler nika titiang materus kemo banget tan kasep titiang nunas gang pangampura menawita ngawit saking penyangro itu nih nyantos pemargin acara Dharma Wacana nyantos puput menawita wenten sanetan manut tan mantuk ring pekayunan suang-suang malih pisan titiang nunas gang pangampura inggih sapunika dadosne salah sidungil dudonan acara ring dudonan upacara Pancawali Krama Druwene wenten rahinane mangkin sane kebos Dharma Wacana sampun momargi dur sampun akeh paica-paica baos wawu sane tanuning dados uning titiang tanuning wawu titiang tanpa naon puniki saking wacanan ide prana saking buron suku Pat nika ngawetwang dados para mantri tan mantri tukang suntik nggih yen raon titiang ring bahasa Jawa kuno puniki mantri punika pejabat kerajaan nika mawitan ratu lanange kebawa siriki para mantri Majapahit dadosna prakangge ring kerajaan nika wastana mantri mawinan Ido Prana bawas wawu wenten Kebo Iwo wenten Gajah Mada wenten Kebo Anabram iwasane sio-siosan inggih kadya sampunika sandukan titiang sane ngawiwiten wawu mangkin titiang jaga muputang acara puniki anduk ngaturang para mosanti dumugi sarang sami deg-deg ring pekayunan. Om Santi 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 Om. Inggih puput.